Idemo probati ovu. Ule. Ajmo vidjeti šta se tu može. Idemo pronaći tetu? Da. Ajmo. I onda ideš tam kroz šumu. Znači, kao da ideš na sidro pa s lijeve strane produžiš tam kroz onu rupu. Ima nekog iza mene. Ajde. Aj bok. U koljenima više napred. Koljena, znači kao da se nasloniš na potkoljenice. I gle kako odmah skije same krenu. Kad stojiš ravno, niš se ne događa. Nagniš se napred i krećeš. Gle, niš nisam napravio, samo krećeš. Gdje ste štrumfi? Ne vidim ništa. Kaj? Da, sunce. Ali ovo se dobro vidlo. Stavi glavu malo prema tamo. I dalje se ne. Nije bitno, na svijetu se tak da bi se vas dobro vidlo. Jedna mota ispriča neki vic. Prosti. Si sigurno? Ajde. Najsigurnije. 100% sam se požurio, uskoro ovo morali sići. Evo ovak. Ajde. A tebe će jesam. Pa dobro. Neću, zakaj ne. Neki kratki. Nemam ti ja kratki. Kaj? Nemam ti ja kratki. Ajde požuri onda. Ne znam. Neki. A ide, evo ide. Ajde. Zabi se pijanac s autom u drugi auto. Dođe Murijak i pita ga, oprosti, daj mi vozačku i osobnu. Kaže on, oprostite, možete da mi kažete gdje sam ja? Kaže on, molim vas vozačku i osobnu. Oprostite, ali gdje sam ja? Molio bih vas vozačku i osobnu. Oprostite, gdje sam ja? Mali, znaš ti tko sam ja? Ti ne znaš di si, a ja ne znam gdje sam. Ne. Ali ja ne znam tko sam, ne. Ti ne znaš tko si, ja ne znam gdje sam. Ma baci ti. A nije fora, baci.